हाय गुड मॉर्निंग टू ऑल समस्त को सुप्रभात एवं आ गोटे नुआ दिन को समस्त को स्वागत ठीक अच्छे आफ्टर मॉर्निंग वॉक एंड फिजिकल एक्सरसाइज आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो ओके आज गोटे कथा कहवाई चाहूँगी जे जितेबाला आम राति शोचे शोबार घंटे पूर्वर आम मोबाइल यूज करवा उचित नुह मोबाइल देखा उचित नुह ठीक अच्छे जहाँ भी कम अच्छी आम शोबार घंटे पूर्वर आम मोबाइल कम सारिदेवा ठीक अच्छे प्रथम कथा तो मोबाइल आम अननेसेसारी एक्सेसिव यूज करवा कथा नुह जी आम मोबाइल कम अच्छी रिक्वायरमेंट अच्छी आम से अनुसार कम करवा एक्सेस यूज करवा उचित नुह आदि ठीक अच्छे तेणु शोबार एटलिस्ट घंटे पूर्वर आम मोबाइल देखा उचित नुह कहीं मोबाइल जहाँ भी आम रील्स देखुचे जहाँ वीडियो देखुचे राति सारा आम सबकनसियस माइंड रे ताही कौन हुए प्ले होता है ठीक अच्छे एवं मॉर्निंग रे आम सही थॉट सहित आम उठू तो ये तो प्रथम कथा कि राति आम घंटे पूर्वर शोबार घंटे पूर्व मोबाइल देखा ना आउ सेकेंड कथा हूँ जो आम मॉर्निंग रे आम उठुचे मॉर्निंग रे उठिला परे सडन आम मोबाइल देखा उचित नुह आदौ ठीक अच्छे देखा भी ना तेणु मॉर्निंग रे उठा फ्रेश हवा सीधा जावा आम मॉर्निंग वॉक करने रनिंग करने कि फिजिकल एक्सरसाइज करने ओके आज गोटे इवेंट मुझे आपन सहित शेयर करने जाऊँगी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आम समस्त जानीचे से होती आमर पूर्वतन राष्ट्रपति थिले आउ जड़े रेपुटेड साइंटिस्ट ठीक है नहीं जहाँ कहती वाइडली रेस्पेक्टेड फिगर जड़े रेपुटेड साइंटिस्ट आउ प्रेसिडेंट भी थे भारतर ठीक अच्छे आम समस्त जानीचु एवं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मध्य कहती पीपुल्स प्रेसिडेंट से लोक मानकर प्रिय पिला मानकर प्रिय से पिला मानक बहुत भल पाउथिले एवं युवगोष्ठी को मध्य से बहुत भल पाउथिले से सब कहते जे विकसित भारतर से विकसित भारत स्वप्न देखुले ठीक ना नहीं तांका माइंड सब थाए भारत दिने न दिने गोटे डेभलप्ड कंट्री हम तेणु डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम गोटे बही अच्छी अदम्य उत्साह ठीक अच्छे जोड़ा कह जाए इंग्लीश रे इंडोमिटेबल स्पिरिट ओडिया कह जाए अदम्य उत्साह आपड़ से बहीटी को पढ़े से गोटे लाइफ रो गोटे इवेंट से शेयर कर लिखिं से हैदराबाद रे थिला बेले हैदराबाद रे गोटे संस्था अच्छी राष्ट्रीय शारीरिक व मानसिक दिव्यांग संस्था ठीक अच्छे सेठी कौन हुए आम जो फिजिकली चैलेंज्ड बा फिजिकली हैंडिकैप्ड पिला एवं मेंटल रिटायर्डनेस पिला जो माने शारीरिक भाव में दिव्यांग अच्छा आउ मानसिक मान जार ब्रेन रे कौन डिफेक्ट थी जो से मेंटल रिटायर्ड होती माने मानसिक विकृति अच्छा से पिला सेठी रखा जाए पाठ पढ़ा जाए और ट्रिटमेंट करा जाए ठीक अच्छे से भाया संस्था थे कौन होता है एपीजे अब्दुल कलाम अटेंड कर कौन होता ना सेठी 9 जन पिला नहीं 9 जन पिला भितर से अच्छा फिजिकली चैलेंज्ड एवं एमआर पिला भी अच्छे माने मेंटल रिटायर्डनेस पिला भी तेणु से 9 जन जो फिजिकली चैलेंज्ड आउ मेंटल रिटायर्डनेस पिला थिले सेमानकु नेके एक कंपटीशन करागला रेस कंपटीशन ठीक अच्छे प्रथमे लाइन टाणी दिगला स्टार्टिंग लाइन जो से मैंने दौड़ा स्टार्ट करेंगे से समस्त छिड़ा हो गले एवं से जो रनिंग कर जो मेंटालिटी थिला जो जीतबार मेंटालिटी जे आगे पहुँचब एंड लाइन रे लास्ट जे पहुँचब से जीतब ठीक अच्छे हुइसिल बाजिला से मैंने स्टार्ट कले दौड़ा स्टार्ट कले दौड़ दौड़ कौन है ना अधा बाट होती भर गोटे छोट बालक थे छोट बालक कौन कर रास्तार से पड़गला ठीक अच्छे दौड़ दौड़ कौन है से रास्तार पड़गला पड़ी जो से कांदिला सी छोट पिला पढ़ला मैंने कांदब कि नहीं ठीक अच्छे तेणु कौन ना बाकी जो 8 जन पिला से दौड़ुले से कांद शुभिला पचर कौन किए पड़गला तेणु से सांगे सांगे बुली पड़ी देखा बेलू गोटे छोट पिला पड़ जाए कांदुची से 8 जन जाक से आग को न दौड़ी से सांगे सांगे सब बैक करी पड़ी आसिले क्या पाखक ना से छोट पिला पाखक ठीक अच्छे तेणु से पिला को पूरा उठेले उठेकी भर गोटे झील थिला बालिका थिला से पूरा गेल करदेला गालर पूरा चुमा देदेला ठीक अच्छे तेणु तो गेल करी कहला तोर पड़ी जावाटा ही तोते दिन दिन शक्त कराइब जीवन जड़े शक्तिशाली मनीष होती हो तेणु ये आम देखिले जे से कौन है ना पिला को उठेले बुझेले एवं लास्ट रे से 9 जन जाक परस्पर हाथ छंदा छंदी हो पूरा आस्ते आस्ते आग को दौड़े देखिए लास्ट रे समान भाव में समस्त एका सांगरे जाइकी लास्ट लाइन रे पहुँचले एवं
ସମସ୍ତେ ସେଠି ଯେତିକି ଥିଲେ ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ଡକ୍ଟର ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବି ଥିଲେ, ସେ ବି ସେୟାର କରିଛନ୍ତି କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତିକି ସେଠି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ତାଳିଟା ପୁରା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି, ତାଳି ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ପୁରା ଏତେ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଏତେ ଖୁସି ହେଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ତାଳି ମାରୁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସେମାନେ ହେଲେ ଫିଜିକାଲି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜড ଏବଂ ମାନସିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଜଣେ ପିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବି ଏ ଭାବନା ଅଛି ଯେ ଜଣେ ପଡ଼ିଗଲା ତାକୁ ଉଠେଇକି ତା ସାଥିରେ ବି ନେଇକି ଗଲେ। ତେଣୁ ଆମ ମନ ଭିତରେ ବି ସେଇ ଭାବନା ରହିବା ଦରକାର ଯେ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ। ଏଠି ଅବଦୁଲ କାଲାମ ବି ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜେ ଜିତିଲେ ଯେତିକି ଖୁସି ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ, ଯେତିକି ଖୁସି ମିଳେ, ତାଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜିତେଇବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳେ। ଇନ୍ କମ୍ପାରିଜନ୍ ଟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆମକୁ ଅଧିକ ଖୁସି ମିଳେ ଏବଂ ଗୋଟେ ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ମିଳେ, ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ମିଳେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ହେଲ୍ପ କରୁ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଜିତେଇବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ, ସେତେବେଳେ ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଆସେ କି ଆମେ ଆମ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିକି ବା ଟାଇମ୍କୁ ୱେଷ୍ଟ କରିକି ଅନ୍ୟକୁ ଆମେ ହେଲ୍ପ କଲେ ବା ଅନ୍ୟକୁ ଜିତେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ କି ଅନ୍ୟକୁ ଜୀବନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, ଏ ଭାବନା କେବେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଆମର ଲାଇଫ୍ରେ ବା ଆମ ଟାଇମ୍ ନଷ୍ଟ ହେବ କି ଆମ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଠି ସେ ବଢ଼ିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିଜର ଗତିପଥ କେବେ ବଦଳିବ ନାହିଁ କି ନିଜର ରେସ୍ ଯେଉଁ ଅଛି ସେ କେବେ ଧିମା ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ନିଜକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ ଇନ୍ସପାଇରେସନ୍ ମିଳିବ ଆଉ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଅଛି, ଯଦି ତାକୁ ଆମେ ତାହାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ନିଜର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ତାକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବା, ସେଠି କ'ଣ ହେବ ନା ଆମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ହେବ ଯେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍କୁ ସମାଧାନ କରିବାର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଆମର ବଢ଼ିବ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମାନସିକତାରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଏବଂ ଆମକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କର ମନରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଟା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ନିଜେ ଜିତିବା ଠାରୁ ଅନ୍ୟକୁ ଜିତେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାଟା ଗୋଟେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ତେଣୁ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଶିଖିଲା ଆମେ ଯେ ଯଦି ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଦୁଃଖରେ ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ମାନେ କୌଣସି ଗୋଟେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ସେ ପାଉନାହିଁ, ଯଦି ଆମ ପାଖରେ ସେତିକି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ସେତିକି କେପାବୁଲ୍ ଆମେ ଅଛେ ଯେ ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇ ପାରିବା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ବା ସେ କଷ୍ଟରୁ ବା ସେ ଅସୁବିଧାରୁ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ ହେଳା ନ କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଦେଖିବା ଉଚିତ। ଏଠି ଭାବିବା ଉଚିତ ତା ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜକୁ ରଖିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଯଦି ତା ଜାଗାରେ ବା ସେ ଲୋକ ଜାଗାରେ ଆମେ ନିଜେ ହେଇଥାନ୍ତେ, ଆମେ ନିଜେ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତେ, ନିଜେ କଷ୍ଟ ପାଉଥାନ୍ତେ ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଥାନ୍ତେ, ଆମ ମନ କ'ଣ ସବୁ ଭାବିଥାନ୍ତା ଯେ କେହି ଜଣ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁ ବା କେହି ଜଣ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁ, ମୋତେ ସମାଧାନ ରାସ୍ତା ଦେଖାଉ, ଯାହାଫଳରେ ମୁଁ ଏଇ କଷ୍ଟରୁ ବା ଅସୁବିଧାରୁ ମୁଁ ଟିକେ କ'ଣ ମୁକ୍ତି ପାଇ ମୋତେ ଅସୁବିଧା ଦୂର ହେଇଯାଉ। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେମିତି ଭାବୁ ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ବି ସେମିତି ଭାବନ୍ତି, ତା'ମାନେ ଆମେ କି ଅଲଗା ନୁହଁ, ଆମେ ସବୁ ସମାନ। ଆମକୁ ଭଗବାନ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ମଣିଷ ହ୍ୟୁମାନ୍ ବିଇଂ ସମସ୍ତେ ଏକାପରି, ସମସ୍ତେ ସମାନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ଭାବନା ଅଛି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ସମସ୍ତେ ହସରେ ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କେହି ଜଣେ ଯଦି ଦୁଃଖରେ ରହୁଛି ବା କଷ୍ଟ ରହୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ତା'ର ସମାଧାନ, ତା'ର କଷ୍ଟକୁ ତା'ର ଅସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରି, ତା'ର କଷ୍ଟକୁ ଦୂର କରି ଆମେ ତାକୁ ସାଥିରେ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ ତାଙ୍କ ବହିରେ ଯେଉଁ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଯେଉଁ ଘଟଣା, ଏଠୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ ଏଇଠୁ ଆମେ ଶିଖିଲେ ଆମେ ଦୀପ ଭଳି ଜଳିବା ଉଚିତ, ଦୁନିଆକୁ ଆଲୋକିତ କରିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଅନ୍ୟକୁ ଜଳାଇବାରେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଯାହାଫଳରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଜଳିଲେ ସିନା ସେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ଆଲୋକିତ କରିପାରିବ। ଠିକ୍, ସେଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟିଏ ମହମବତୀ ଅନ୍ୟ ମହମବତୀକୁ ଜଳାଇ କ'ଣ କିଛି ହରାଏ।